चिड़ियाघर बुलायापाई देखो दिल्ली चिड़ियाघर में कौन कौन अच्छी आपण मान सब देखिए मो सहित आस मो माँ भाई आ सांग बुलायापाई आसछंती। हाय कर दियो टिके हाय कर दियो। देख पारे लोक केमती भिड़ लगी बुलायापाई चिड़ियाघर आज संडे रे बहुत भिड़ लगी देखी पारे केमती लगी भिड़। आपण मैंने समस्ते आसतु दिल्ली चिड़ियाघर बुली जातु देखु चिड़ियाघर दिल्ली केमिति कौन आसी देखु जोटा सहीटा देखु आग को आग देखा कौन अच्छी सब चिड़ियाघर दिल्ली रे देखु फ्रेंड चिड़ियाघर भीतर केमती भिड़ चली केमती लोक सब जावासिया कर देखु भिड़ जुआड़े दिल्ली रे जी आपण मैंने एमती भिड़ पाइबे संडे दिन। ये देखु पानी रे केते बड़ बड़ बग केते बड़ बग ओडिशा रे मिलबनी। देखु केमती लोक मैंने सब चली देखु आपण मैंने देखु कला मांकड़ केमती जाऊँगी। ये देखु ये आ गोटे प्रकार मांकड़ केमती खाऊँ बुलूँ ता भितर एंड देखु मयूर केमती बसी गोटे आमको देख पड़े गला बुलूची मयूर चिड़ियाघर भितर देखु ये देखु माने जंगली मुर्ग केमती खाऊँ सब बुलूची जंगली मुर्ग लोक ये देखा केमती भिड़ होती देखु केमती भिड़ होती जंगली मुर्ग केते बड़ बड़ है देख सांग मैंने हरिण छुआ केमती सब शोचते सब छोट छोट हरिण शोचती चिड़ियाखाना भितर। ये गोटे प्रकार हरिण केमती सब अच्छा कैमेरा तो क्लियर सेमती जूम सिस्टम करनी दिशुना ये हूँ ब्लैक बग देखते ये गोर है गोर केमती इटा अच्छा ओडिया कौन मुझे जानी। ये देखु ये केमती छिड़ा होती एका आ दुईटा शोई गले सब केमती भिड़ लगी देखु लोक मैंने देखापी पूरा पागल हो गले बुली बुली सब देखुं समस्ते एंजॉय करने पूरा आसछंती चिड़ियाखाना ये गोटे कौन अच्छी देख चलतु देखिया समस्ते मिसी। ये देखो सुरगाल या भितर शुई गोटे सुरगाल भी रखाई चिड़ियाखाना रे। ये देखु ये गोटे बारासिंगा जोटा कहुए हिंदी में ओडिया कौन जान ये देखु सांग लोक मैंने केमती एंजॉय कर समस्ते बुलूँ पूरा एंजॉय कर आज संडे रे चिड़ियाघर भितर आसी आम भी आसचु पूरा बुली एंजॉय करचु पूरा। ये देखु फ्रेंड गंडा ये गंडा अच्छी गंडा पाखे बहुत भिड़ लगी लोक देखापी देखु देखु गंडा ये गोटे बुलूची गंडा देखु जल्दी जल्दी आगे आगे चलो ये भिड़ लगी बोली देखु गंडा मैंने केमती खाऊँ चरुंच चली लोक मैंने सब मजा नहीं नहीं पूरा देखु फ्रेंड ये पक्षी केमती भिड़ लगी पक्षी पाखे देखु केमती भिड़ लगी देखो पक्षी गुड़ा केत सुंदर बसती सांगे पूरा जोड़ी भितर बैकग्राउंड देख पूरा काच लगी बाहर लोक तो बस देखिए फोटो उठे मजा ने बस ये दुईटा था देखु खाई दिखाई सब किसी खाऊँ आ दुईटा ये देखते केमती बसती ये देखु आ गोटे प्रजातिर ये देखते बसती लोक मैंने पूरा एंजॉय कर फोटो फोटो उठार पूरा व्यस्त अच्छे समस्ते देखु देखी चलते आगे कौन अच्छे देखी चलते आगे देखो ये दुईटा ऊपर चढ़ी आ गोटे प्रजातिर पक्षी देखो चलतु केमती भिड़ कौन एंजॉय कर चलते देखी चलते पूरा देखी चलते पूरा गटे फटे पक्षी जमी केमती सब फोटो उठार पूरा मुश्किल ये देखो लाल कलर रे आ गोटे प्रजातिर पक्षी पुणी फोटो उठार पूरा मस्ती धूम जाऊँगी चिड़ियाघर दिल्ली रे देखु शुआ ना कौन गोटे अच्छी देखु देखी चलते आपण मैंने देखी चलते गोटे गोटे कौन कौन अच्छी देखु जंगली मुर्गा कौन जंगली कुकुड़ा में कौन ये कह लोक पूरा देखी चलते
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି ଲୋକମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ମୟୂର ନା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୟୂର ନା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୟୂର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୁଆ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶୁଆ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶୁଆ ଧଳା ପ୍ରକାର ଶୁଆ ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ା ବି ରଖାହେଇଛି ଚିଡ଼ିଆଘର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ା ସେଠି କୋଣରେ ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ା ଲୁଚିଗଲାନି କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ପକ୍ଷୀ ମୁଁ ଜାଣିନି ବେକ ଲମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ତଳ ଡେଉଁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ କେମିତି ଉପରେ ପୁରା ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂର ଭଳିଆ କ'ଣ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୟୂର ଏଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଧଳା ମୟୂର ବି ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍ ମୟୂର ବି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧଳା ମୟୂର ଅଛି ବୁଲୁଛି କଲରଫୁଲ୍ ମୟୂର ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିଡ଼ିଆଘରଟା କେମିତି ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ ହେଲାନି ଟାଇମ୍ ସହିତ ଭିଡ଼ ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଖୋଜିଛୁ ବାଘ ସିଂହ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ପେଚାକୁ ବି ରଖାଯାଇଛି କେମିତି ପେଚା ବି ଅଛି ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଆଚାରରେ ତ ଦିଶୁନାହିଁ ଜୁମ୍ କଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବସି ତା ଭିତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିତରେ କହିବା ମତଲବ ମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେ ମଜା ନ ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏମିତି ହେଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ମଜା ଲାଗୁଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମେଳା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମେଳା ଗୋଟେ ବୁଲି ଆସୁଛୁ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଲୁଆକୁ ବି ରଖାଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଶୋଇଛି ତା ଭିତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଉ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ନିହାତି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ପାଣି ହାତୀ କେମିତି ପାଣିରେ ଡୁବିକି ଅଛି ପାଣି ହାତୀ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଧଳା ହରିଣ କେମିତି ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଧଳା ହରିଣ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଧଳା ହରିଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ପୁଣି ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଚିଡ଼ିଆଘର ଭିତରେ ବୁଲି ଚାଲିଛୁ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି ବୁଲି ବି ଚାଲିଛୁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜଳହସ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପାଣି ଭିତରେ ଡୁବିକି ଅଛନ୍ତି ଗରମ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପାଣି ଉପରେ ଡୁବିକି ଅଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳହାତୀ କେମିତି ପୁରା ତିନିଟା ଜଳହାତୀରେ ପୁରା ଶୋଇଛନ୍ତି ପୁରା ପାଣି ଡୁବିକି ଅଛନ୍ତି ପୁରା ହଲୁ ବି ନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଏତେ ଗରମ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କେଜାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେତେ ଧଳା ହରିଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି କେତେ ଧଳା ହରିଣ ୟା ଭିତରେ ରଖାଯାଇ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଜାଣି ଭିତରେ ମାଙ୍କଡ଼ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର କେମିତି କୁମ୍ଭୀର ପୁରା ଶୋଇଛନ୍ତି ପୁରା କୁମ୍ଭୀର ଦୁଇଟା ପୁରା ଶୁଖିଲାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ଭିଡ଼ ସବୁ ଲଗେଇଲେଣି ସବୁ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ପୁରା ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେତେ ବଡ଼ ହାତୀଟା ୟା ଭିତରେ ରଖାହେଇଛି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ହାତୀଟା ହେଇଛି ଧଳା କଲର୍ର ହାତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବୁଲୁଛି ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀକୁ ବୁଲିଛି ହାତୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ପୁରା ଏମିତି ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଖୋଜୁଥିଲୁ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ସେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ
बाघ खोजुलु बाघ बाघ पाखे केमती भिड़ लगी देखु बाघ देखा भिड़ लगी पूरा जबरदस्त भिड़ बाघ आपण देखा चलतु कमी भिड़ लगी देख बाघ देखा भिड़ लगी देखु बाघ केमती बुलू देखो बाघ बुलूची देखा लोक भिड़ लगी बाघ देखु चलतु देखु फ्रेंड ये आ गोटे प्रकार कुम्भीर केमती शोची से बड़ कुम्भीरटे देखु देखु बड़ कुम्भीर शोची केमती देखु ये केते बड़ एमु पक्षी दुटा या भीतर अच्छा देखु गोटे चली आ गोटे से देखु बहुत बड़ा एमु पक्षी देखु एमु पक्षी गोटे खाऊँ आ गोटे से बुलूची सेपटे देखु कते बड़ जेम पक्षी बुला सरला आपण मैंने भी आसतु दिल्ली चिड़ियाघर बुलंतु और देखिकी जातु चिड़ियाघर दिल्ली केमिति कौन वीडियो शेष कर जय जगन्नाथ।